Alléluia. Amen. J'ouvre une troisième page. Na fungua sasa kurasa ya 3. Wayahudi haitakuwa ziki vile mko mnasikia kwa haba wengine. Amen. Wayahudi wao mwa ile miaka 3.5 ndiyo njo Musa na Elia watakuja kuwafundisha sawasawa na Ufunuo 11. Ndiyo. Na haitakuwa Musa ni roho ya Musa na Elia, na roho ya Elia. Amen, amen. Zitashuka ndani ya watu wawili. Ndiyo. Waanze kuwahubiri pandake tuko tunafanya fete mbinguni. Ndiyo. Kudunia bako wanakimbizwa. Hallelujah. Mungu anatembelea Israeli. Amen. Avec ba prédicateur wawili. Bananza baambia munakwaka mko munangoya seme Yesu atakuyaka, alikuyaka zamani. Amen. Na balishaka mutia kumusalaba. Ndiyo. Na musishinde munangoya seme atakuyaka tena, atakuya na iko nakuwa mubyengine me hapana tena kuokoa dunia. Amen. Benye batasikia yale mahubiri. Amen. Na kuyaitika. Ndiyo. Batatoka mu makabila 12 ya Israeli. Ndiyo. Nabo batakuwa 144,000. Ile 1144 ya Wayahudi njo bataamini. Purke wakati Yesu atakuja kujionyesha kwao, akiwaonyesha makovu, ndiyo bale njo batasema c'est vrai ni yeye. Amen. Donc pour vous dire que aba bawili kama mko mnasikia seme nabo batapita muziki Israeli, haiko ziki ya ziki, me mapiko na mademonstration na maishara batafanya Israeli, ndiyo zitakuwa sana nazo zinatikisa Israeli. Hallelujah. Batashusha moto, ndiyo bako capable ya kufunga mvula, ndiyo bako capable ya kusema kubaonyesha kama tumetumwa na Mungu. Hallelujah. Kuonyesha sasa hivi. Et les prophètes seront là. Wale manabii wawili wako pale. 3 ans et demi, miaka 3.5 ya fete mukaramu. 3 ans et demi Mungu iko na prepare Bayahudi, ndiyo 3 ans et demi ya ziki. Amen. Wewe mwenye huko Muyahudi seke utapatikana mukimoya mwa bile biwili. Amina. Tu n'es pas juif. Maana hauko Muyahudi wa kimwili. Ou tu seras sur la terre, utakutaniwaka kudunia. Ou tu seras sur la terre, au utakutaniwaka kudunia. Ou tu seras dans la fête, au mukaramu. La décision c'est aujourd'hui. Uamzi ni kwako leo. C'est pas demain. Haiko kesho. La mort peut t'emporter ce soir. Unaweza kufa magharibi ya leo. Tu pars avec ta situation actuelle. Unaenda na hali yenye uko amo. Kama mko mtu banaamini banabatizwa banakatala hiki ndiyo bashavumbula ke ukitumbukia tu mauti pa. Hali yenye ulikuwa mna njoo unaenda nayo. Ndiyo. Amen. Tu seras où? Sasa jiulize utakuwa wapi? Alléluia. Amina. Oh, Mungu we. Oh Seigneur Jésus. Mungu. Amen. Uliye mwingi wa rehema. Kabisa. Unayeweza nikubali. Na kulisikiliza. Amen. Vraiment Seigneur. Bwana wangu. Napenda nikuwe pale. Alléluia. Napenda nikuwe pale. Ndiyo. Kitabu kinaitwa Mafundisho yake. Question et réponse. Maswali na majibu juu ya Mwanzo. Sitakamata pale. 12,000 Aser, c'est ça. Je vais être quelque part kwenye niko napenda ni ndio watu waelewe. Ndio. Voilà. OK. Voilà. Sixième so paragraphe 228 katika mafundisho yake yaitwayo muhuri wa 6 na 229 mtajo wake wa 200. Ici même voilà les sceaux qui sont en train d'être ouverts. Sasa hapa angalia namna gani mihuri iko inafunguliwa. L'église va bientôt s'envoler dans les airs. Hallelujah. Kanisa hapa karibuni litanyakuliwa angani. Et la tribulation va bientôt commencer. Amen. Naziki inaenda sasa kuanza. Et c'est alors que Dieu descend et qu'il en choisit 144,000 parmi eux. Na ni wakati ule sasa Mungu anashuka na anachagua 1,000. Amen. Voilà, oh c'est parfait. Ni kamilifu. Vous voyez comme les sceaux vont ressortir, la chose maintenant la dévoiler.
Or, c'est ici les derniers 3 ans et demi pour ce peuple. Ona sasa namna gani mihuri inaenda sasa kuonyesha mambo sasa na kuweka mambo wazi. Ni hapa sasa ile siku miaka 3.5 kwa lile taifa. Et aussi, si vous remarquez, c'est le temps où Dieu appellera les 144 000 juifs au cours de ces derniers 3 ans et demi. Na kama mnaona mzuri ni kwa wakati ule Mungu anaenda kuita ile 1144 ya Wayahudi mwa ile miaka 3.5. Recapitulons. Sasa turudie nyuma. Fanya mkaguo kidogo. Kunyakuliwa tulishaielewa. Nyuma ya kunyakuliwa kunatokea vitu vingapi kwa watu wangapi? Vitatu. Ndio. Kwa Wayahudi, kwa benye balirate kukuliwa na kwa bibi harusi. Ndio. Eske mko hapa? Mko mnaelewa? Okay. Kwa bibi harusi iko wapi? Karamu. Iko wapi? Karamu. Ndio. Kwa benye balikatala amini na benye baliamini bakaanguka, na benye balikuwa mu makanisa mena ni bavoyou, ni benye balisema kutumikia Mungu mena habamutumikia kwa roho nzima, hapana wajanja, tabakia muziki mu mateso makubwa. Na Bayahudi bataitwamo 144,000 ya 14 yenye itatoka muyale makabila. Ndio 12. Miaka 3.5 itakuwa mu vitu vitatu. Kudunia, Muisraeli na mbinguni. Utakuwa wapi? Amen. Oh, sigareti iko na moshi mzuri. Ema? Sawa. Okay, vuta tu. Tunakungoya. Vuta. Ndio, kazana. Wewe bakukutilia pale muziki na kachupa ya pombe na uko najigeuka ako tu. C'est la vie. Sawa. Ni maisha. Hapana. Ça va? Je, mnaelewa? Je crois que cette partie est comprise. Nadhani sehemu hiyo imeeleweka vizuri. Maintenant Mungu, amen, anaiclôturer namna gani? Ça sera clôturé comment? Itamalizika namna gani? Voilà comment ça sera clôturé. Muone sagisi itamalizikaka. Vitaisha na kitu banaita vita vya Armageddon. La guerre d'Armageddon. Armageddon. Dio. Vita. La guerre. Njo ita clôturer isene hii. Dio. Itakuwa clôturer par une guerre. Itamalizishwa na vita. Mnajua vita itaanza haya. Munyama anakuja. Ndio. Anaua Musa na Elia. Ndio. Amen. Banakatala bazika. Ndio. Maiti zabo zinabakia mu barabara siku 3. 3 jours, pendant 3 jours. Kuna mtu wa kuzizika Yerusalemu. Ndio. Siye tuko wapi? Mbinguni. Wanaume benye balishipiga kifua balishatawanyika mu mapori wanavala buchi. Ndio. Abo balishaka kauka sawa miti. Yesu kwenye mtu anakuwa mkimbizi 3 ans et demi hakulake havalake, donc balishafanana bidudu. Kweli amena. Ndio. Na butoto wenye bulirate wote Mungu hajali, aliona kama kakikomala tukatamshindaka. Ndio, amen amen. Il connaît les choses avant le début. Maana anajua vitu vyote mbele vianze. Amen. Sasa wakati mnyama namaliza kuua Musa na Elia, anajiatake kuwa Israeli awamalize. Ndio. Na awakaze kukamata imani yake. Abakaze kuamini mambo ya imani yenye haitike Mungu. Ndio. Ba Israeli nabo bamwambie tunayua Mungu ni mumoya, usituleteye batatu. Tunayua Mungu ni mumoya, usituleteye mizimu na kuomba masanamu. Ndio. Waisraeli banabaatake. Dunia nzima. Hii Moyen-Orient yenye munasikiaka. Za Iran, za Iraq, za Turki, za Syria. Zile mainchi zote zinakusanyika pamoja. Zinasema on doit effacer Israel. Tunapaswa tosha Israeli kuuso wa dunia.
zinaungana na mnyama ndiyo kwa kuatake Israeli. Amen. Mungu kwenye iko, amen, anasema Mungu wa Israeli, sitakubali Israeli baisiage. Haleluya. Juu niko mufete hapa. Amen, amen, amen. Ninapashwa shuka ndiyo nipiganie Israeli. Haleluya. Amen. Kamata Ufunuo 19, ndio anakuya shuka. Ndiyo. Kisha naambia bibi harusi, amen, munisaidie, twende pamoja, mkuye nyuma yangu, twende kuvita. Haleluya. Sasa njoo kwenye tutamfuataka, tunaenda kushuka. Amen. Amina. Kwenda kupigana. Ndiyo. Benye batakwaka kudunia bataonaka anashuka na napanda farashi nyeupe. Ndiyo. Na mawingu inamfuata. Banawaza ni mawingu, kumbe ni siye. Haleluya. Amen. Manguo za mweupe, mafarashi mweupe. Mwanga tunakuwa sawa mawingu. Haleluya. Ufunuo 19. Ndiyo. Apocalypse 19. Ufunuo 19. Amen, amen. Ngoja nianze na citation musikie. La 70e semaine de Daniel, paragraphe 80. Lile juma la 70 la Danieli, mtajo wake wa Apocalypse chapitre 13 ou chapitre 11 le verset 3. Ufunuo sura 13 au 11 kwa shairi ya 3. Prophétiseront pendant 1260 jours. Ule nabii atatabiri kwa muda wa miaka 1660. Aha. 200. Ce qui est au milieu de la dernière semaine des Juifs, après ça ils sont retranchés et c'est Armageddon. Na ni hiyo Armagedoni. Donc wakati banaba retranché, banabaua, Armageddon inaanza. Ndio. Je l'ai déjà dit. Kama mulisikia vizuri. Nilikuwa nilishavisema mbele. Très bien. Okay. Kitabu kinaitwa Le début et la fin de la dispensation de l'âge des gentils, mwanzo na mwisho ya muda wa mataifa, kumalizika wa muda wa mataifa. Lisez chapitre 11. Sasa msome sura 11. Vous verrez comment le roi du nord, qui n'est rien d'autre que la Russie, mtaona kuwa yule mfalme wa kaskazini ambaye si mwingine ni mfalme wa Rusia, descend comme un tourbillon, exercer une pression sur eux. Anashuka sawa kisulisuli na kuleta uvuma fulani juu yao. Et la grande bataille d'Armageddon sera livrée juste là, près des portes de Jérusalem. C'est vrai, na lile vita kubwa ya Armagedoni itaanzishwa hapo karibu kwenye milango ya Yerusalemu. Amen, amen. C'est juste hapa. C'est vrai. Hapa. Amen. Milango za Yerusalem. Ndio. Watu wanatoka huku, wanakuya wanasema Yerusalema tunamureye ku carte. Tunaimaliza. Ufunuo 19. Apocalypse 19. Sikia, mkitabu kinaitwa Question et réponse si les sceaux, yani maswali na majibu kuhusu mihuri, paragraphe 340. Mtaji wa 314. Hiyo n'est pas le combat d'Armageddon. Haiko vita ya Armageddon. Le combat d'Armageddon a lieu de ce côté-ci. Vita ya Armageddoni ina nafasi ngambo hii. Vous voyez très bien. Mnaona vema. Une fois la période de la tribulation terminée. Mara moja wakati wa ziki, mateso makubwa unamalizika. Njo Zakaria 12 verset ya 9 inasema, en ce jour-là je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Eti kwa wakati ule nitajitahidi na mimi ni haribu mataifa yote yatakayokuja kuinukia Yerusalemu. Sie tuko wapi? Mbinguni. Amen, amen. Vita inaanza. Amen. Tuko obligé kumaliza fete. Sababu fete inaisha. Bwana anatuambia mumekula miaka 3.5 banashambulia Israeli. Hamuko tena bibi harusi. Munageuka basoda. Ndio. Vous devez m'accompagner à la guerre. Munapaswa nisindikiza kuvita. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Apocalypse 19. Ufunuo. Mutaona mkate so, 4e so uko naona?
Maintenant, regardez bien où ils les rassembleront. Je regarde ce que j'ai écrit pour voir ce que c'est. Des 4 coins de la terre. Ils les rassemblent maintenant pour la confrontation. La confrontation se fera à Armageddon selon la parole. Na mapambano hayo yatakuwa ni Armageddon, ni sawa sawa na neno la Mungu. Na wakati sisi tunakuja mtabiona mkitabu kinaitwa 4e paragraphe 325. Katika muhuri wa 4. Et souvenez-vous. Na mkumbuke. Les saints sont revêtus de robes blanches. Watakatifu watakuwa wamevaa kanzu nyeupe. Tunashuka. Ndio. Kama hata Ufunuo 19. Apocalypse 19. Apocalypse 19. 19. Apocalypse 19. Uko pale? Already. Sawa, ngoja na mimi nipapate porque watu wapapate vizuri. Batuonee tu. Mbo, tuache pombe batucheke. C'est vrai, c'est vrai. Tuache hiki batucheke. Mais notre histoire est longue. Habari yetu iko kubwa sana. Il y a trop de choses devant nous. Kuna mambo mengi. Nous allons voir entre nous et vous qui avez refusé Dieu. Tutaonaka kati yetu na ninyi mliokataa Yesu wetu. Nous verrons celui qui a bien choisi. Tutaonaka mwenye alichaguaka vizuri. Nous allons voir. Tutaonaka. Lelo mokolo na bino lobi ekozala ya biso. Leo ni siku yenu, kesho itakuwa yetu. Lelo ya bino. Leo ni siku yenu. Bon, lobi ya biso. Kesho njo yetu. Ufunuo 19:11. Puis j'ai vu le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Amen. Celui qui l'est monté s'appelait fidèle et véritable et un juge et combat avec justice. Amen. Ses yeux étaient soma sasa. Okay. Kiswahili ni vizuri. Nikaona mbingu zimefunguliwa, na tazama farashi mweupe, na yeye ambaye alimpanda anaitwa mwaminifu na wa kweli. Naye kwa haki anahukumu na kufanya vita. C'est vrai? Oui, oui. Huyu mwenye anapanda kufarashi nyeupe hakuya kubembeleza watu. Anakuja kufanya vita. Na macho yake yalikuwa kama mwako wa moto. Na juu ya kichwa chake mitama mingi. Naye ana jina lililoandikwa ambalo mtu halijui ila yeye mwenyewe. Naye amevikwa vazi lililochovywa katika damu. Na jina lake linaitwa Neno la Mungu. Haleluya. Na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata. Na manini? Na manini? Manini? Majeshi ya wapi? Yaliyo mbinguni. Yakafanya nini? Yakakuja nyuma yake. Kwenda wapi? Majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata. Nous étions l'épouse hier. Jana tulikuwa bibi harusi dans les noces de l'agneau. Katika karamu ya mwanakondoo. Quand il descend dans la guerre d'Armageddon. Anaposhuka sasa muvita ya Armageddon. Nous devenons une armée. Sasa na sisi tunageuka majeshi. Sur des chevaux. Tukija juu ya mafarashi. Accompagnés des anges. Tukisindikizwa na wamalaika. Parce que je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui voudront détruire Jérusalem. Sababu alisema kwamba nitajitahidi niharibu mataifa yote yatakayoinukia Israeli. Amesema Bwana wa majeshi. Alors il descend, continue. Okay. Pole pole. Okay. Twende. Sasa watu wanajiulizaka majeshi ya mbinguni itamfuataka siku gani? Kwenda wapi? Ukiuliza mtu hii verse na haiwe kuilokalize atapotea. Ndiyo. Siku gani majeshi zitafuataka Yesu? Zitamfuata kwenda kudunia kufanya nini? Kufanya nini? Haiko muziki. Hapana. Haiko miaka 1000. Miaka 1000 ni kupumzika. Ndiyo. Haiko kwenda fanya hukumu. Ni kufanya vita. Amen. Vita na nani? Vita wapi? On y va. 14e verset. Na majeshi yaliyo mbinguni watamfuata. Wamepanda farashi weupe. Haleluya. Na kuvikwa kitani nzuri nyeupe na safi.
na upanga mkali unaotoka katika kinywa chake. Ili nipe cet âge de l'église. Okay. Ili apige mataifa kwa huu upanga. Apige nini? Mataifa kwa ule upanga. Apige mataifa. Hey! Kwa huu upanga. Ni vita ya kukuya kugonga mataifa. Ndiyo. Hivi zinataka kupiga Yerusalemu. Amen. Abapige. Ndiyo. Ndiyo. Twende frère. Sawa. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma. Ndiyo. Bakome nabo. Haleluya. Amen, amen, amen. Naye atapiga mataifa kwa upanga, naye atawachunga kwa fimbo ya chuma. Naye anakanyaga kikanyagio cha matunda cha ghadhabu ya kasirani ya Mungu Mwenyezi. Naye ana jina limeandikwa katika vazi lake la paja lake, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Amen. Okay, unaweza chia pale. Ndio. Wakati anakuja, ici je me suis trompé, andika ni 70 semaines de Daniel, hapana 7 âges de l'église. 70 semaines de Daniel. Majuma 70 andike page 22. Wakati sasa nakuja, ndio anamaliza piga hawa mataifa. Ndio. Amebasambaza waziwazi, ameampeshe Israeli kumalizika. Anaambia harusi, ndio retire-toi, rudia nyuma wewe, rudia nyuma. Amen. Hivi tunamaliza. Amen. Tunamaliza, rudia nyuma. Amen. Ninapaswa jionyesha kwa ndugu yangu. Sawa sawa vile Yosefu naye aliambiaka bibi yake, ndio ninataka onana na bakaka zangu, buje kidogo, enda kwanza mchumba. Yesu naye atatuambia hivi mnamaliza nisaidia, tumepiga murekile, niko nataka jionyesha kwa Wayahudi. Amen. Ni pale atakuja kwa Wayahudi. Ndio bale basa 44,000 benye balihubiriwa ya kwamba takuya, banasema njoo yeye. Na huyu mwenye ametusaidia kuvita ni yeye mwenyewe. Ndio. Ni pale atabambia c'est moi, regardez, ni mimi, tazameni. Njoo Zakari eti watalia na kuomboleza kuona Baisraeli bako banangoya Yesu akuye, kumbe alikuyaka na kazi ilishakaisha. Amen. Watakapokuwa wako wanaomboleza, wako wanalia sawa na vile wale wa ndugu zake na Yosefu nao waliliaka, atabambia je vous pardonne, eti ninawasamehe, je vous pardonne, ninawasamehe, je vous pardonne, ninawasamehe kwa ajili yenu. Ndio kuniua njoo nilipataka wale wenye mliona ni. Amen. Mungu aliniua, je n'allais pas trouver ces gens. Singelipata wale watu. Kama unajua kama sie tuliokolewa kwa sababu Wayahudi walimkatalaka. Amen. Bangemuitikaka no n'allait pas entrer. Sisi hatungaliingiaka. Ndio maana mnasikia eti kama Mungu alikataliwa na Israeli juu sisi tuingie, angala tarudilia tu Israeli. Amen. Ni kitabu cha Waroma. Eti msiwaze Mungu atachaka Israeli yake. Atairudilia tu. Ndio. Eti katala ndio sisi tuingie. Amen. Eti na tusiwaze neema yetu itadumu. Itaisha. Banajilamante, banajilamante. Ndio. Bakishaona vile alibapigania na vile alibasaidia na vile kulikuwa matatizo, kisha nabambia je vous pardonne, na kisha maliza kubasamehe, banalalamika na bambia musihuzunike. Njoo Zakari 10, njoo Zakaria 10, njoo ile njoo inashuka 12 kushuka. Amen. Eti batanzali wakati anamaliza. Sikiliza sasa, vita inaisha, si vile? Basa 44,000 bamemtambua, amebasamehe. Ndio. Sasa anajiretrouver devant 3 peuples, mbele ya taifa tatu, mataifa tatu. Unajua yale mataifa tatu ni gani? Bibi yake iko pale, simie na weye mke wake, bibi harusi. Sisi tuko pale. Ndio. Bandugu yake bako pale, Wayahudi. Ni Bayahudi. Ndio. Na bale bagayare benye balirate benye bako banapumua mbio. Bako banavutia. Banatoka muziki. Ndio.
Voilà les trois catégories de personnes. Nous l'épouse, les juifs est déjà pardonné, et les rescapés, les gens qui ont pu survivre la tribulation. Bibi anishakula fete, bandugu yake walikulako. Oro yeye anaitwa mwana wa Daudi. Ilifo banakula ku ufalme wa nani? Wa kaka yao. Ilifo na bareservere ufalme wa miaka 1000. Mila haiko yetu. Hapana. Tutakuwa pale. Me iko reserve kwa Israeli. Amen. Bakule ku ufalme wa mwana wa Daudi. Ndio. Ufalme wa kaka yao. Ndio. C'est comme ça que mila inataka anza. Hivi ndivyo utawala wa miaka 1000 unaanza. Mwile miaka wale bagayare wenye balirateze wenye balichubuka muziki hawa wanakuya pumua kadogo. Ndio. Ndio. Amen. Moto haiyakuya. Bado. Hukumu haiyakuwa. Not yet. Ni sawa tu mtoto anaweza kuwa alikukosea, unamuita, unamwambia bo fulani kuya bakupe kwanza chakula. Anawaza seme venye nilifanya papa na bisahau. Unangoya kisha kula mchape fimbo. Batakula kumila hawaya tupiwa mu moto. Hukumu haiyakuya. Batabakumbuka tena wanasema ale tunabaanzana tena. Okay. Ndio maana kukatala kuamini. Aseme mulishapata vya kile mu dunia, mulikosa bakubafundisha. Amen. Kama mulibapata mulikuwa bashindikana. Amen. Maana mungelielewa hamungelibakia mu mazanzi. Ndio. Haleluya. Amen. Alors voilà mes chers amis. Sasa wapendwa, kuko bibi harusi, ndio kuko Bayahudi. Lifo Bayahudi banakula kubwami ya kaka yabo. Jubabo mwile 3 benye tulikuwa nabo tu ni wale benye balikufaka bakafufuka benye tulikutana tu mbinguni. Me Bayahudi bazima balikuwa moye masaka 44000 na wengine na wengine. Me mbinguni tutakuwa na Abrahamu, ba Yakobo, ba Isaya, ba Isaka, ba Danieli, ba Shadraki, ba Meshaki, ba Abednego, ba Paulo, ba Pierre. Benye Uyahudi yeyote mwenye alikufaka na naamini Mungu atakula kule 3 Ndio. Wenye batakuniwa ni bazima, habakukula kuraju, habakukua kule. Ndipo nabo banakula kubwami ya kaka yabo. Amen. Njoo miaka 1000, utawala wa miaka 1000. Mungu anasema bongo yenu. Mimi siwezi kula bufalme na adui iko kudunia. Je dois les mettre en prison. Napaswa kwanza kumtia mkifungo. On ne peut pas régner sur la terre. Hangeweza kutawala kudunia pendant que le diable est à liberté. Na mwenyewe anaitawalaka na ikomandaka iko. Hapana. On doit prendre les grands bandits. Anapaswa kamata ule mkorofi. On les met en prison. Anamukobeka kwanza. Pour que le monde mange la paix de Dieu. Ili kwamba sasa ishi amani ya Mungu. Bale njoo kwenye ba témoin de Jehova wanadanganyaka. Sasa wanatuambia tutariti dunia. Banakuwa kama wanatuonyesha na kakondolo kana pembeni ya simba. Mais ils oublient que c'est pendant 1000 ans. Wanasahau ya kwamba ni kwa miaka 1000. C'est pendant 1000 ans. Ni kwa ile utawala wa miaka 1000. Ile dunia haiyalungula. Amen. Ingali takumbukwa tu. Ndio. Alors twende sasa mu Biblia zetu. Mila commence. Utawala wa miaka 1000 unaanza. On commence maintenant la prison du diable. Kufungwa kwa shetani kunaanza. Mila commence. Kamata Ufunuo 12 verset ya kwanza. Miaka 1000 inaanza. D'ailleurs ukiona vile Apocalypse 19 inaisha, ndio ya Armageddon, ya ile vita ya Armageddon ya Mila. Inakuwa sasa ni mwanzo wa ile utawala wa miaka 19 imemalizana na Armageddon. Ndio. Chapitre 20 inaingiza Mila. C'est la chronologie. Binafuatana kabisa. Waziwazi. Alléluia. Apocalypse 21. Ufunuo 12:1. Utusomeye bien-aimé. Niko nachungana na saa, msiwaze ndabachelewesha. Hapana. 9h20. Ingali saa 3 na dakika. Niko na saa hapa. Sitabashindisha hapa. Hapana. Hamtashinda hapa. Itaenda dans quelques minutes. Katika dakika chache kwenye tutaishia, tunaendelesha siku nyingine. Amen. Eske tuko na deni ya mtu asema tatuambia kama hamkumaliza. Roho Mtakatifu vinataona ni vya lazima vya leo pa ale anaishia pale. Kama tutakuwa kukombia ale vingine vinakuya après. Ndio. Dieu sait comment il va s'en occuper. Mungu anajua jinsi atatumika. Tu peux lire. Okay. Ufunuo 12.
Kisha nikaona malaika akishuka toka mbingu, mwenye funguo wa shimo pasipo mwisho. Ego. Na munyororo mkubwa katika mkono wake. Ndiyo. Haiko mzaha. Akashika yule joka mkubwa, kamushika yule nyoka wa zamani. Alors quand on vous dit quand est-ce que le diable sera lié, vous devez être capable de wakati wanawaambia kwamba shetani atafunguka, unapaswa kuwa na uwezo wa kujua ni wakati gani. Ni wakati gani? Amen, amen. Sike biko mfufunuo na haiko mzaha. Amen, amen. Vitatimiaka. Ndiyo, wazi wazi. Gani mnabielewa? Amen. Twende. Amen. Akashika. Akishuka toka mbinguni, mwenye funguo wa shimo pasipo mwisho na mnyororo mkubwa katika mkono wake. Akashika yule joka mkubwa, le grand serpent, yule nyoka wa zamani, le serpent ancien, anayeitwa Diabolo, c'est-à-dire le diable. Banamsema bien. Ndiyo, Diabolo, diable. Ndiyo. Na shetani, na ndio jina lake. Ndiyo. Akamfunga miaka 1000. Akamfunga miaka ngapi? Mbele mtia wa. Sikia, sema bali chimbula shimo. Donc mkisikia sema bali mshushaka na yes, mila itaishaka na hayaanguka kwenye bali mutuma. Yesu Kristo Bwana. Atakuwa Yesu. Iko naweza naanguka nataka lundi mardi 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 80, 200, 700. Iko nashuka tu. Iko nashuka. Haya kanyangaka kwenye bana mutupa. Amen. Alichafunga na mfuniko. Akose mfuniko ya Fanta iko teketeke. Kufunga ile shimu juu asirudie yu. Yesu Kristo Bwana. Njoo ule iko na kilibite kule chini. Iko na kilibite anaenda. Hata fikaka. Amen. Shimu yenye haina mwisho. Panda kiko ambrie, mina pasuka. Hayo binye biko kule ni. Njoo mnasikia mumila hakuna wa kuiba. Amen. Aibe wapi? Mwenye natumaka batu kuiba ile en prison. Iko mkifungo. Na bale bagayare benye bale bachupu ba muziki bananza ishi kikristo, juu shetani haiko comme si balikuwa kama Kristo. Mezambi zabo za mbele ya kunyakuliwa zinawekwa, ziko stoke. Ndiyo. C'est rétroactif. On va se souvenir de ça. Zitakumbukwaka. Njoo Mungu anasema mie kwenye mimi napasha fanyizia ibada yangu, baniabudu, baniimbie, banichezeye, ni pale kumusingi ya hekalu. Amen. Oro leo kuna jengewa muskiti. Banapasha ondoa. Ndiyo. Mina jenga hekalu pale. Haleluya. Ni kalendani, ni abudiwe ndani. Ndiyo, na ndiyo. Mataifa yote ikuwe inakuya Yerusalemu. Utakuwa kanisa moya. Ndiyo. Jerusalem. Haleluya. Ibada moya kudunia zima. Amina. Na ukikatala abudu unaoza na unasimama. Ndiyo. Biko mu Biblia mu Isaya. Na unakritike ile ibada, unataka kuleta buyangu, unapigwa mtuka roho, unaoza tu. Ndiyo. Amen, amen. Mungu atakamata ile pahali patakatifu. Ndiyo. Kwenye kuna jengewa kitu fulani chenye mulisikia seme mutakapoona chukizo la uharibifu linasimama pahali patakatifu. Mungu atasema ile musingi ya hekalu la Salomono pale tu. Na njoo kwenye unasikia Ijumaa zilipita balikuwa wanapigania tena. Amen. Hapa balipigania. Bayahudi balishasikia butamu na hamu ya kuabudu memuda hakika. Amen, amen. Sante kilifua adorer mele Mungu. Wanasikia kwamba yawabidi kuabudu lakini muda bado. Ni encore là, ils doivent adorer comment? Tungali hapa wataabudu namna gani? Bana visisikia amo. Ndiyo. Na balishaanza kotize na makuta za kujenga hekalu la tatu. Ndiyo. Amen, amen. Haiko hapo ndio batajenga. Haibibaone. Ndiyo. Mimi kukuonyesha kama hivi Israeli kunasikia vraiment na sisi tutakuwa na hekalu letu siku gani pale patakatifu. Batulie. Kanisa lingali kudunia. Ndiyo. Amen. Linaweza enda haizuru wakati gani?
Njo batakamata hii fasi patakatifu kwenye kumejengewa musikiti ya mataifa miaka. Ndio. Banaraze, banaparaze. Ndio. Shetani iko naporomoka mu mashimu zake. Ndio. Banapatia sasa lile hekalu la tatu. La mwisho. Banalijenga bien. Kama Mungu atalijenga musiku moya, iko meme na uwezo wa kutamka linasimama. Amen. Maintenant, sasa ça se passe comment? Itakaa namna gani? Ngoja nikuonyeshe sasa. Ndio. Hekalu, le temple, chenga tu ya mbio. Ndio. Muhekalu, Kristo anaingia sasa. Na bibi yake banamuzunguka. Ndio. Sisi tunakuwa tena tunakuwa sasa vile ginzi musika natokaka murobi de mulushungi. Ndio. Anaingia tena murobi soirée. Amen. Orojana alikuwa teni. Ndio. Sali sindikiza bwana harusi salivala teni ya mweupe kupigana. Ndio. Sisi njo tunaikala sasa. Naikala muhekalu. Lile takatifu. Ndio. Bwana Yesu naye naikala mule ndani. Bayahudi sasa banabambia mukuye na nyie kusherekea ufalme wa mwana wa Daudi. Tunakuwa tunajikalia mule muhekalu. Ndio. Batu bako banapita mu milango, banatokea kule, banakuya, banaimba, banacheza. Sasa kama kuko mwenye lirataka kunyakuliwa, akaponyoka kuziki, ndio akajiretrouver Yerusalema kufanya ibada, iko na chungulia, anaangalia. Mbona ule mwenye niko naona pale nafanana ule mtumishi fulani? Hana mwaye tena ya kupia kukusalimia. Hakuna. Habiwezekane. Ulishafika deja mu ba ministre ba Yesu. Amen. Yeye iko mu ba kuabudu, hamuna tena relation. Amen. Bayahudi njo batakuwa bako banatumika sasa mu kiwanja. Ndio. Vous aurez besoin de tous ces versets, des citations je vous donnerai. Mkihitaji mashairi na mitajo mtaipata. Njo Bayahudi batakuwa banatutumikia mu kiwanja huku, bako mfete nabo wanasema bwana maraba Mungu mwana wa Daudi amekuja kutawala dunia bandugu. Mulishaona bale batu wenye alikuya nabo. Bana meremeta. Banangara. Sie bote tuko na 18 ans. Amen. Nanye bazehe mulishakuwa ba jeune garçon. Hallelujah. Na mwenye linyakuliwaka na nakuwaka na imvi hazikuwake tena. Papa Jean alishakuwa jeune garçon. Hallelujah. Yesu Kristo Bwana. Utakuwa kiana. Hallelujah. Nous serons des jeunes. Tutakuwa ka vijana sote. Des jeunes filles, binti et des jeunes garçons. Hallelujah. Hakuna imvi. Hakuna jino ilikatikaka. Cicatrice. Mwenye alikuwaka na cicatrice haiko. Hakuna. Tumevala miili za utukufu. Tumevala manguo za mweupe. Hakuna kilema. Kwa tunapita tu mhekalu. Amen. Kwa tunajipitia tu. Amen. Na wengine bako kule mbele aseme sema bale benye alikuya nabo we. Ona we. Mama we. Ona ile musikati. Kumbe ni mama mwenye alikufaka iko na 60 ans. Ndiyo. Ashajikwa yake fie. Hallelujah. Banafanana kwe. Mila. Babo banaweza enda lima. Bale bengine. Dunia inaweza lima. Ndiyo. Banaweza churuza, unaacha vitu musoko ya Virunga, hakuna mwenye atakuiba. Sababu mwenye alikuwa na batuma kuiba anafungwa na mapepo zake iko gorogoroni. Bata profite kusikia mwenye banaita mfalme wa amani. Ndiyo. Unalala mulango haufunge. Hakuna kufunga. Mwizi iko wapi? Haiko. Hakuna mwizi. Amen. Hakuna mwizi. Hakuna. Unatembea usiku depuis ici mpaka Minova, hakuna wakukuliza yo keba. Simba banaziambia musikule nyama. Amen. Eti ile siku simba zitakula majani. Mutabikutana mkitabu kinaitwa Shalom. Amen. Pusi anakula chakula, panya nazo zinapaswa pata amani. Ndio. Si hakule panya. Ndio. Kabemba inaenda debrier matunda za mpori wala kukula vingine, haiwezi kula vitoto ya kuku. Hapana. Kabemba inakuya inafika kwako mkiwanja, me haiko kwako jouer, hautakuwa pale. Sisi tutakuwa na Yesu si vile. Bale wenye balirate ndio. Inakuya mkiwanja, inakula kumihindi pamoja na makuku, tena inapanda inaenda.
Simba za muparke inalala pale. Na fumbili swala inalala pale. Njo madese batemwe banatuonyeshaka. Ndiyo. Mungu bitabo bwabo. Ndiyo. Habata tuambia ni wakati gani. Amen. Amina. Natuambia hatu uamini Yesu jili uriti dunia. Hatutariti dunia juu. Deja mpaka pale hatuyariti, millennium hayakuya. Nani eternite hayakuya. Hapana. Umilele hayakuya. Tunabakia pale dunia. Dunia inakuwa raha. Ndiyo. Hiyo raha yenye itakuwa pale kwa ile millennium. Ndiyo. Njoo unasikia wanakuambia seme mkitabu kinaitwa Les Subites de la visite de Gabriel à l'ange de l'ange Gabriel. Zile shabaha sita. Il était un type du fils de la postérité. Tout ce que Joseph faisait réussissait. Et quand Jésus reviendra dans le millénium, voilà pourquoi les déserts flériront comme une rose. Tout ce qu'il fera réussira. Affirmatif. Il est le fils de la prospérité. Amen. Partout où on mettait Joseph, la bénédiction était là. Amen. Partout où il y a Jésus, Amen, la bénédiction est là. Alors faites-les entrer dans votre cœur et Alléluia. Yesu. Amen. Eti kokote mulitia Yosefu kulikuwa baraka. Mafanikio. Eti na Yesu naye atakapokuja mu miaka 1000, madezere zote zitatoa maua, zote zitaota mayani. Alléluia. Donc hakutakuwa tena désert, le désert de Sahara, de l'Arabie. Dunia yote itaota majani. Ndi. Amen, amen, amen. Amen, amen. Donc dunia itaonja utamu ya kuwa Mungu amekuja kutawala. Ndiyo. Na siye anakuja tena kutupatia tena kengine kafete kanyuma ya mnawea kitu wanaitaka la lune de miel. Lune de miel ni nini? Ateme mwezi wa asali. Ni wakati mtu alimaliza mariage yake. Ndiyo. Tena nabakia kwake na muhia na habako banaenda kukazi. Hawatumiki. Leo ndio mko mnateste kuna unaoa leo kesho unaanza beba mizigo. Zamani alikuwa vile. Alors, hii mila tumetoka mu fete de l'agneau. Ndio unatoka mkaramu ya de miel. Unaenda kwa mwezi wa asali. Ulifanya ndoa, me ungali na raha na bwana yako, bageni bako banakuya kubangalia, mpaka pale hamuya sema konje inaisha. Sikia vile Frère Branham anatuambia mkitabu cha La Demeure Future, paragraphe 194. Aide-nous Seigneur. Mungu tusaidie. S'il y en a ici, kama kuko hapa mtu qui est appelé à se souper de noces de la aliyeitwa kwa hii karamu ya mwana kondoo virgule mkato à ce mille de règne du millénium, kwa hii miaka 1000 ya utawala, et ensuite entrer dans la ville une fois la lune de miel terminée, kisha aingie mumuji mara wakati mwezi wa asali imemalizika. Le millénium c'est seulement la lune de miel. Utawala wa miaka 1000 ni ule mwezi wa asali. Ensuite elle, kisha yeye l'épouse amène son point. Amen. Bwana harusi anabeba bibi harusi wake nukta. L'époux amène son épouse à la maison. Bwana harusi anabeba bibi yake mnyumba. Amen, amen. Sawa. Bon, récapitulons. Turudie nyuma kidogo. Mila. Miaka 1000 nyuma ya Armageddon. Amen, amen. Sipo? Haiko vile? Mila inaanza. Miaka 1000 inaanza. Diable anafungwa. Shetani ameshafungwa. Meshimu bila mwisho. Pahali patakatifu panajengwa. Msikiti. Taifa linaingia ndani. Watu wa Mungu wanakula kuraha. Ndio. Dunia inakula raha na nyama zote zinaikula kuraha. Ndio. Miaka 1000 inaisha. Ilifo bakumbuke shetani bamutoshe mugeni. Rudia Mfunuo 12. Mpaka pale wafu benye balirate kunyakuliwa bangali mukaburi, ibi byote hababiyu. Amen. Ndio. Les autres morts, wengine wafu qui ne sont pas partis ici à l'enlèvement, ambao hawakwendaka mwa ile unyakuo, sont encore dans la tombe, bangali mu makaburi. Ndio. Oh, dunia ni ya butamu. Butamu gani? Mutanambia? Ushazoea. Oh, banatukaza kuacha hivi, eske babo. Tunabakaza parce que kuna mema iko mbele. Hallelujah.
Ni kwa upendo tunawahamakia na kuwaonya na kuwapa makali. Amen, amen. Kwamba tunaona mema kule mbele, tunaogopa musirate. Nani anaweza zala mtoto umwachake bakie muziki na huko muibi maraha? Na alikuchokeshaka 9 mwa. Hapana. Munawazaka tuko bazazi babaya. Bwana. Yesu Kristo. Ufunuo 20. Verse kwenye tuliishi? Kuko kwenye tuliishi? Unapajua? Akamtupa katika kifungo pasipo mwisho. Shetani akamfunga miaka 1000. Akamfunga, akatia muhuri juu yake, asipate kudanganya mataifa tena hata ile miaka 1000 itimie. Après cela, na nyuma ya haya, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Imepasa afunguliwe wakati kidogo. Sikia, banaposha mtosha mgereza hata kawa tena. Imepasa afunguliwe wakati kidogo. Nikaona viti vya achia pale. Pale kuko yengine. Jugement hatu yapafika. Amen. Bon. Sawa. Mungu anasema, bon, mimi naona miaka 1000 inaisha. Tunamaliza mila. Ndio. Ale, mwende kuangalia malaika, angalia kwenye ulifunga ule bandi. Wewe mulibere. Akuye kwanza kudanganya tena. Muda akuye kujue tena yengine episode ya théâtre quelques minutes. Ndio. Ndio maana hatupendake. Tunawaona mkritike mkila predication. Ndio. Hatutampendaka. Hakuna. Non. Kabisa. Non. Qu'il se fâche, je m'en fous. Akitaka sirika binamuona. Je suis déjà du côté du plus fort, non? Si tuko upande wa mwenye nguvu. On s'en fout. Il peut se fâcher, il me fera quoi? Shetani akitaka sirika atatufanya nini? Kunyakuliwa. Amen, amen. Harmagedoni. Ndio. Miaka 1000. Amen. Nyuma miaka 1000 banamtosha mu mabuso, banamuleta kudunia. Banamtumbukiza tena kudunia njoo. Kabambi. Anachomoka kudunia. Anauliza, mbona niliendaka mgereza na pale kuna kwaka desert? Kulishaka ota mayani. Ema? Mbo, hakuna nganda mwa hii mwingine asema, zilishaka funga zote. No, kameme watu wanapashwa kunya pombe. Ema? Bo, mabunduki zote tuliachaka kudunia sema no, zilishaka bana kutu. Hakuna vita, tunamaliza mila, hatukwake na vita hapa. Nye bahutu na bandandi na bakumu na bafuliru na banyindu na banyamulenge. Mbone mimi naona mko nacheka pamoja sema. Ile mavita ya makabila haiko tena. Walikuwa balikufunga. Sema no, ona pua yake. Hauko namuona haiko wa kwenu. Anaanza kuorganisha watu tena. Anauliza, makapoti hazikuwake hapa. Sema nono busharati tuliacha. Yesu Kristo Bwana. No, alors mais finalement qu'est-ce que vous manake mtu anaweza ishi bila sema bon, hakuna industrie ya pombe. Sema no, hatukukunya pombe mle wakati mfalme wa amani alileta sema. Haleluya. Manake j'utilise ka terme kidogo sema. Manake huyu mwenye anakuja kuikala hapa millennium. Sema ule mwenye alikuwa anatawala njoo mwenye mlikuwa nawaza sema atatawala dunia. Sema oui. Ndio. Manake alinifukuza. Anaanza ingia mu mataifa zote aziambie mbe moshe. Mbone koma na nye mutaitika kanyumba kamoya. Na kanyumba kamoya. Na hibanaume hichache. Mkwe munatoka Goma mwende abudu kule. Ndio. Mutoke Risi aseme munaenda Yerusalema. Eske wakukamata hii mwingine Yerusalema na hii nyumba anaibombarde. Tunabamaliza si mutajitawala. Vita ya Gogi na Magogi ni programe ya shetani kumaliza Yesu mwalile hekalu na walio pamoja naye. Projet ya diable ili abakie iko na tawala dunia. Bamemfungula juu ya muda kitambo tena naanza vya kwake. Bakikuliza vita ya Harmagedon na Gogi tofauti ni gani? Useme Harmagedon ni kukuya kutoka mbinguni kumwisho wa karamu, kukuya kumupiga kuanza mila. Gogi ni nyuma ya mila, shetani anakuya kusema abomole hekalu na walio ndani, kusema tawale hata viweza. Amen.
Tayari anaanza vyake tena. Ushawishi unaanza. Anakusanya mataifa zote. Twende Mgogi sasa. Kamata Biblia yako. Amen. Ufunuo 21 verset 7. Inasema 21 7. Alors ici je vais écrire Gog. Gogi na Magogi. Soma papa. 7 inasema. C'est-à-dire kitabu cha restitution de l'arbre de l'épouse. Kurudishiwa kwa mti wa bibi harusi. La version suisse de l'arbre de l'épouse. Yeye anayeshinda 21 7. 21 7. Okay. Here. Yeye anayeshinda atariti maneno haya. Nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwana wangu. Mbona je ne retrouve pas là-bas? 21 7. 27. Tafadhali niliandika 27 mais ça sera 21. 20. Vous me donnez l'autre version. Il y a deux. 27. 1. Na wakati itakapokwisha. Amen. Exact. Vous m'excuserez. Ni 27. Ni 12 shairi yake ya 7. Na wakati itakapokwisha ile miaka 1000, Shetani atafunguliwa atoke katika kifungo chake. Tuko pamoja? Amen. Naye atatoka kudanganya mataifa walio katika pembe 4 za dunia. Mon frère, amen. Il fera une évangélisation contre Jésus. Une campagne pour réveiller le peuple entier contre Jésus. Pembe 4 za dunia. Sasa ya kuinua kama mataifa kwamba wamuinukie Yesu. Sai. Au likesha tu hakuna shida. Kuna wenye walikesha samedi. Wanapashwa sinzia sai. A 9h mtu ni vizuri sana. On y va. Shetani atafunguliwa atoke katika kifungo chake. Naye atatoka kudanganya mataifa walio katika pembe 4 za dunia. Gogi na Magogi. Kuwakusanya kwa vita. Kwa vita. Kwa nini? Kwa vita. Hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Wakapanda juu ya upana wa dunia, wakazunguka kambi ya watakatifu. Wakazunguka nini? Kambi ya watakatifu. Kambi ya watakatifu itakuwa wapi? Jerusalem. Haiko mwa ile nyumba? Ndio. Wakazunguka kambi. Donc mapeple zote, mataifa yote zinazunguka donc na mabombardi. Wanaelekezea mitutu Yerusalem. Ndio. Muko mu Yerusalem. Ndio. Munasikia maeliko. Maziko zinazunguka. Yesu anabambia munaona? Mutulie. Haba kuwafundishaka goma zamani kama ndio. Atakapo tuzunguka Haleluya. Munashangilia. Sababu benye waliamini banayua habari. Habana vya kuogopa. Habana la kuogopa. Amen. Munaona maeliko zile ziko kama mamisile kule nyuma. Ziko zinapita yule ya Yerusalema. Bakomanda bale wakati wanasema tel minute tutawapa saa haya tire. Ndio. Ngile Mungu anazijua. Haleluya. Hata ruhusu batire. Haleluya. Atabatangulia. Amen. Watazunguka na kambi ya watakatifu sawa mchanga wa bahari. Ndio, ils seront nombreux. Muko munaenda nje ya Yerusalema munaona milima machar de combat ziko. Ndio. Na banaume banazikala muna makaske hivi mikenge inaangalia. Banaelekezea mitutu Yerusalema. Banangoya tu na mateni. Na mamotorola. Ndio, asante sana. Ndio. Kamanda anasema je kule ndio. Ngoja kwanza kidogo. Loja Delta India Golf 1 namna gani huko? Golf Mark Tango Bas. Tunaangalia sana.
Mwende msome Ezekiel 38 yote. Haleluya. Na 39. Ezekiel 38 na 39. Frère Branham anatuambia dayari vitabu vingine. Ndio. Hapa nasema mwiki kitabu. Ndio. Kinaitwa question et réponse. Maswali na majibu. Mungu akieleweka vibaya paragraphe saidi. Maintenant, sasa vous remarquerez qu'Ezekiel, mutatambua kwamba Ezekiel Russie ya kuwa Russia, pays du nord, ile nchi ya kaskazini 38 et 39 traite de Gog et Magog, inaeleza kuhusu Gogi na Magogi. C'est-à-dire, ni kusema à présent, leo, je ne prétends pas que c'est exact, mais selon ma façon de l'enseigner, ni namna ya kuifundisha. Cela se produit après l'enlèvement. Hiyo inafanyika nyuma ya unyakuo. Après que l'église ait été enlevée. Nyuma kanisa litakapokuwa limenyakuliwa. Et Dieu traitera avec Gog et Magog au moment où ils descendront pour investir Israël. Mungu sasa atatumika na hii Gogi na Magogi kwa wakati wenyewe watakuwa wamejipanga kwenye wamezunguka Israeli. Ni kusema wakati wanakuya kusema bapige Yerusalema. Kitabu kinaitwa Restitution de l'arbre de l'épouse, page 54. Kurudishiwa kwa mti wa bibi arusi, page 54. Mtajo wa 34. Nous voyons que les communistes sont rassemblés. Tunaona ya kuwa wakomunisti sasa wamekusanyika. Dieu a dit que Gog et Magog se rassembleront pour livrer la grande bataille. Mungu alisemaka ya kwamba Gogi na Magogi itakusanyikaka kwa kufanya ile vita kubwa. Ils rassembleront toutes leurs forces. Watakusanyaka nguvu zote. Cela doit arriver car c'est la Bible qui le dit. Hiyo lazima ifike, isema na Biblia. Ba communiste wote watakusanyikaka pamoja. Na kama unaona vile walishaanza jitayarisha. Ndio. Na hivi vyao vifaru vyote banavitumikisha kwa sababu ya mwengu wa sasa. Mungu Baba. Lakini ile ujuzi haitapotea. Hakuna. Itabidi ibakie kwenye walitengeneza misile zenye wanaita seme misile yenye inaitwa Satan. Misile Satan. Banaandaa mabombe na mabombe. Haleluya. Amen. Banaandaa kwamba waje wapige mesikia vile Biblia inasema. Ndiyo. Wakati banazunguruka Yerusalema bako tayari kusema baisambue. Walikuwa ku 29. Usome 10 usikie vyenye vinatokea. Hababapatie saha. Hababapatie mimi ni minute ya kubifanya. Hakuna. 20 ulikuwa ku combien? 29. Uanze kwanza ku 8. Haraka. 8. Naye atatoka kudanganya mataifa walio katika pembe ine za dunia. Gogi na Magogi. Wakakusanya kwa vita. Hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Wakapanda juu ya upana wa dunia. Wakazunguka kambi ya watakatifu. Très bien. Na mji huu uliopendwa. Si tunaijua? Ndio. Unaweza kuko mji ku dunia napendwa. Jerusalem. Haiko Bukavu. Hapana. Haiko New York wala Vatican. Haiko Paris. Ni Jerusalem. Haleluya. Oui. Tunaijua sie wote. Ndio. Mji uliozaliwa ndani Masia. C'est vrai. Yenye nasema watajaribu kuidétruire ndaba détruire. Amen. Twende fa. Okay. Wakapanda juu ya upana wa dunia. Wakazunguka kambi ya watakatifu. Na mji huu uliopendwa. Moto ukashuka toka mbinguni ukawateketeza. Haleluya. Amen. Qu'est-ce qu'il y a? Kumekuwa nini? Est-ce que mnaona vile ile verset kama iko ma événement mbili? Pandake banazunguruka. Ile wakati wanazunguka Yerusalemu. Mais angalia pale. Amen. Kuko kakitu kama ni adverbe de quoi simisio kama. Ndio. Mais lakini un feu moto descendit du ciel ulishuka toka mbinguni. Et les dévora. Ukawateketeza. Mungu anabadevancer. Haleluya, anawatambulia. Hapo muda ya kutire. Pandake bako banasema bo, il manque combien de minutes? Combien de minutes, commandant? Kuna baki dakika ngapi, kamanda? Automatiquement hapo inashuka toka mbinguni. Haleluya. Moto
aba kwanza benye balikuwa banazunguka Yerusalema habatapitaka mu jugement. Yesu Kristo Bwana. Ulipata bahati mubaya bakakutuma kuzunguka Yerusalema. Mji mtakatifu wa Mungu. Moto yako inaanzia pale. Haleluya. Toi on commence à te brûler là-bas. Unaanza lungulia pale. Muone vile maandiko inakamatana. Ndio. Kudisi ya kufuata. Ndio. Et le diable na shetani qui les séduisait aliyekuwa akiwadanganya fut jeté dans le temps de feu, akatupiwa mwa ile tanuru ya moto, où sont la bête ya kibiriti ambapo kuko na mnyama et le faux prophète. na nabii wa uongo. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Kule mwa ile moto watasumbuliwa siku zote, miaka na milele. Donc mwa hii moto na basoda na shetani na munyama na pape mwenyewe na nabii wa uongo babo kwanza banabashusha sukumia mule kwanza babo banabatia mu moto. Mungu Baba en premier lieu na haianza kabla hukumu haijaanza, wao walishaonja kwanza jehanamu. Ndio sasa uende sasa. Ndio wakati moto iko na waka, iko na waka, haya waka kudunia nzima. Inawakia tu kwanza kwa ile kote. Ndio pale njoo kiti cha enzi kinachomoka. Kinachomoka. Anakiikalako. Ule bibi harusi mwenye balikuwa naye muhekalu. Naye banamupa viti. Ndio. Ju Biblia wa Korintho sema tutahukumu mataifa. Amen. Pale tunatoshwa hekaluni. Ndio. Haleluya. Viti. Sitamchapa. Hapana. Sisi tunapewa viti. Ndio. Tunazunguruka. Ndio. Tunazunguruka. Viti. Amen. Wafu benye tuliishi nabo. Jo la resurrection ya mwisho. La dernière resurrection. Ita benye balikufaka habakupita mwa hizi masolo zote zenye depini ilianza hubiri. Ndio. Bana bafufula sasa. Tunaona kama bana bafufula bakutane bazima benye balikuwa bamekula kwa hii mila. Ndio. Bana baleta sasa mbele ya kiti cha hukumu. Ndio bana baleta si haba. Nabo hapa. Yesu we. Memoto na iko na waka pembeni. Donc bana maliza lwako banakwambia njia ile. Ipea le d'abord. Shuka. Kamata ufunuo. Hapa tuko na maliza très bien. Na furahi sababu deja tunaishia ku jugement. Deja c'est très bien. Kwenye tunaweza kuanzia siku nyingine ni padogo sana. Ndio. Nikipenda tami na malizia hata kwenye on est vraiment sur la bonne voie. Ndio, tuko kabisa kwa njia nzuri sana sababu tunamaliza. C'est très bien. La résurrection. Ufufuko. 11. 21. Ma evenement zinafuatana. Ndio. Nikaona kiti cha ufalme. That's okay. It's good. Kikubwa. Cheupe. Ni jasho, msiwaze ni kujivuna. Kinabana jasho tunakishanje. Sema ona kanaume bana kashanjere kila saa mama. Njo kanani kale. Mwanadamu. Okay, twende. 12:11. Nikaona kiti cha ufalme kikubwa cheupe. Très bien. Naye anayeketi juu yake, dunia na mbingu zikakimbia uso wake, na pahali pao hapa kuonekana. Écoutez, dunia hatutafanya jugement ku dunia. Non, ça sera quelque part dans les airs. C'est vrai, tutakuwa fasi fulani muanga. Dunia inatupa fiu sawa ballon. Mbingu nayo inakimbia sawa ballon. Batu bako wanafufuka ku dunia banatukutana quelque part. Dunia na mbingu zinafile. C'est vrai, zinakimbia. Kiti quelque part. Haiko ni ku dunia na haiko mbinguni. Tunaikala kubiti quelque part. Haiko ku dunia ni ku mbinguni. Ndio. Il faut babalete. Na wewe mwenye tulikuwa tunaomba na wewe ukatushinda. Batakuniletea. Haleluya. Je vais te juger. Na haya mahubiri ndio natumiaka kuambia. Sikukwambiaka? Amen. Na benye balijingizaka mu makanisa. Ndio. Bakakatala amini juu bako na benye banaona ni vya mzuri. Ni vya bien, mais mtu hawezi biweza. Batakuletaka pa. Amen.
Mbingu parti, dunia parti. Nakimbia. Njo hukumu inaanza mais avec la résurrection. Inaanza na kufufuliwa ya wafu. Pale sasa. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits. Nikaona wafu wakubwa na wadogo wamesimama mbele ya Mungu, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa, hicho cha uzima. Dimanche kama tutakuwa hai, ndiyo nitarudilia pale kujijuma, pale kwa hukumu. Nionyeshe vile batakuwa banatafuta matendo ya mtu. Amen, amen. Tena banaenda angalia kwenye jina iko. Haleluya. Banaangalia vyako, tena banaenda verifia matendo yao. Amen, amen. Nitabaonyesha na kwenye watu batakuwa baliandikiwaka, kisha bananguka banabafuta, na banakuambia ulitendaka mema, ulitembeaka mzuri, mesa ulifanyaka hiki, tutakuvuta na jina yako njoo hii, ulipitisha kama mstari, moto shuka. Amen. Tutaona makategori za watu walaaniwa, Bakristo ba mipakani, benye balisonga kufika mkweli me bakaishindwa bakarudia. Tutaona benye baliumbiwa balungu lake baba habakupewa meme muda ya kuamini. Tutaona na babikira bapumbafu benye bataponyokaka chupu pale ku jugement. Amen, amen. Mena hawezi kuingia mu message ukwake vierge. Hakuna, haiwezekani. Kamwe. Je vais vous prouver noir sur blanc sur les écritures que mu message hamuna vierge folle. Ubie ni bibi harusi, ubie utaingia motoni. Haleluya. Maana hawezi vivre kwenye kuko Saint Esprit, uirate, aseme batakuingizaka ukutane benzako. Haiwezekani. No. Le jugement. Hukumu. Unaona katoto kanakuya ka 10 ans. Kalikufaka zamani. Ndiyo. Akakufufuka mubale ba kwanza. Kanachomoka na kuona kanasimama tu pale. Na ni katoto. Unaona mzee naye anakuya mwenye alikufaka. Yeye habatamfanya kuwe kiana. Hakuna. Hana mwili wa utukufu. Anakuya na uzee yake tu. Anakuya tu na uzee yake na maimvi zake. Na ile kushindikana yake. Naye anasimama tu pale. Na anasimama tu pale. Bale makahaba bakubwa. Amen. Vila likuwa kanavala. Amen. Na nakuya tu na ile mivalio. Ndiyo. Ili asipate na cha kusamba. Ndiyo. Eti nikaona banasimama pale. Njo sasa kwanza pekua vitabu vya matendo. Wanaangalia. Les gens firent juger selon les œuvres. Watu wakakumiwa sawasawa na matendo. D'après ce qui était écrit dans ces livres. Yaliyoandikwa katika vile vitabu. La mer rendit les morts. Bahari ikatoa wafu qui étaient en elle. Ambao walikuwa ndani yake. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Mauti na Hadeze nazo zikatoa wafu waliokuwa ndani yao. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Na kila mmoja wao alihukumiwa sawasawa na matendo yake. Et la mort na mauti et le séjour des morts na Hadeze furent jetés dans le temps de feu. Vyote vikatupwa katika ziwa la moto. Kumbe kifo nayo italunguzwa. Ndiyo. Hii kifo yenyewe iko natukulia watu. Amen, amen. Kunaenda kumabilio. Ndiyo. Wanakuambia le dernier ennemi qui sera jugé c'est la mort. Eti adui wa mwisho atakayehukumiwa ni kifo. C'est la seconde mort, le temps de feu. Hii ndiyo mauti ya pili, yani ile ziwa la moto. Donc ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie. Yeyote atakutaniwa hakuandikwa mkitabu cha uzima. Fut jeté dans le temps de feu. Alitupwa katika ziwa la moto. Kiko yeyote yule. Sasa mnaiwa kwenye vitu vinafikia. Amen, amen. Hapa ni jugement. Ni hukumu. Dimanche tanzaka na ile hukumu ijayo. Amen. Ndiyo. Donc sujet ya dimanche kama tutakuwa hai. Ndiyo. Tutakuyaka tunafanya ka revision kakunyakuliwa mkaguo kidogo moja shetani kufungwa kwa kurapele kidogo kisha tunasema tunaanza na vile hukumu itaanzaka. Amen, amen. Tutabaonyesha vile vitabu vitakuwa. Ndiyo. Tutaonyesha kile kitabu. Tutaonyesha difference entre vitabu na kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Vile majina ziliandikwa tu na damu ya Yesu. Haleluya. Hapana stilo. Tutabaonyesha zile makategori za watu, ile mitindo yote ya watu. Tutabaonyesha vile hivi wanaingia moto. Je vais vous prouver par les écritures que moto itawakaka me itazimikaka. Ndiyo, c'est vrai. Haiko moto ya milele. Apana. Ingekuwa ya milele seke wenye watakuwa ndani nabo watapata uzima wa milele même si ni moto. Ndiyo. Ndio maana Malaki nasema eti watarungula
watakatifu watabakanyangaka na bamekuwa majifu. Ndio. Chini ya miguu. Haleluya. Anakuwa majifu seke moto ya milele imezimika. Ndio. Okay? Amen. Nous allons voir ça. Tutaiona. Et nous allons voir que ile moto iko na lungula batakatifu batakuwa wapi? Parce que maintenant dunia inalungula. Ndio. Dunia inalungula. Yote. Na banakuambia bataitakasa. Ndio. Na njoo yenye tutarudiaka. Ndio. Na ilisha takaso. Ndio. Milima itayeyuka na moto. Amen. Pour que nouvelle Jerusalem ili Yerusalemu mpya ipashukie. Haleluya. Na tutaona madimension za ile nouvelle Jerusalem. Vipimo vya ule mji 2200 km. 2200 ya kilomita. Sawa kutoka hapa mpaka Kinshasa. Ndio. 2200 km na ni lukuta lumoya. Ndio. Lule lukuta tena lunapanda. Tena lukuta tena ndio tena triangle. Amen. Je vais vous montrer comment la nouvelle Jérusalem nitawaonyesha namna Yerusalemu mpya ile construite. Namna itakavyokuwa imejengwa. Et la façon dont la ville sera. Na namna mji utakavyokuwa. Ni kusema huku urefu ya huku ndio na njoo urefu ya kule. Amen. Na urefu ya huku na njoo urefu ya kule. Amen. Na tutaona vile mwana wa Mungu atakuwa hapa kusomea. Amen. Nuru yake iko inapiga hapa. Ndio. Tutaona vile manyumba zitakuwa huku na huku. Amina. Na tutaona vile mtoni wa uzima itakuwa iko napita mu majara. Haleluya. Na tutaona vile wale wazee 12 plus wale wazee 12 wa makabila 10 za Israeli na wale wa mitume 12 ndio batachunga milango. Ndio. Ona vile sasa Yerusalema inisha shuka. Ndio. Watu wanaishi ndani njo kuanza sasa umilele. L'éternité. À ce moment-là hakuna lundi. Amen. Hakuna mardi. Kweli. Et c'est ce que je vous ai dit ça niko ninaanza. Na ile niliwaambia nilipoanza kwamba yenye batakuwa kusema le 8e jour. Ile siku ya 8. Na banakuambia itakuwa sawa piramide ile mwingine. Sawa piramide. Mtavipata mkitabu cha la demeure future. Makao yajayo ya wanarusi. Remarquez les dimensions de cet angle, ils sont exactement les mêmes, toute la longueur par la largeur par la hauteur. Vrai, il y a une autre mesure, la pyramide qui démontre ça. Amen. Vile ile mwingine itakuwa. Ndio. Citation niko nazo hapa sababu ningesema nimalize mtashinda hapa hivi mimi namaliza. Okay. Partie 2 iko ya dimanche prochain. Amen. Je vais vous prouver que nitawaonyesha wazi kwamba itakuwa sasa na njo debut ya umilele. Ndio. Kwenye sasa tunaanza siku ya 8. Amen. Ile wiki ni kusema tunaanza kuishi masiku zenye hazihesabiwe. Et le prophète nous dit ceci mkitabu cha la demeure future. Mjumbe anasema hivi. Là paragraphe 212. Là on a un 8e jour. Hapo sasa kuna siku ya 8. Il n'y a que 7 jours. Kuna kwako siku 7. Mais ici, lakini hapa on parle du 8e jour. Kunasemeka kuhusu siku ya 8. Une sainte convocation. Mwaliko mtakatifu. Remarquez. Tazameni. Vous n'y travaillerez pas. Alléluia. Hakutakuwa kabla kufanya makazi. Makambo yako bongo le 8e jour ou quoi? On retourne au premier jour. Siku ya 8 njoo nini? Kurudilia tena ile siku ya kwanza. Eh bien, il s'agit de l'éternité qui tourne et tourne sans s'arrêter. Sasa hapa inahusika ni umilele unazunguka bila kusimama. Narudia muumilele. Maana tulikuwa mu mawazo yake mbele ya Haleluya. Amen. Akatutia kudunia, tunamaliza kazi, anaturudisha kwenye alikuwaka mbele ya kuumba mbingu na dunia. Amen. Voilà que je ne mourrai pas, je suis éternel comme papa. Jo kwa maana sitakufaka niko wa milele. Haleluya. Mwenye atakufa atarudiaka tena narudia mu milele. Amen. Amina. Jésus nakutaka Yesu. Amen. Niache kuingia dhambi. Haleluya. Tunamisha vichwa vyetu. Amen. Abarikiwe Jehova. Bwana wa majeshi. Barikiwe Jehova. Amina. Mungu wa milele. Amina. Mubarikiwe wa milele. Kabisa. Angalia vijana wako. Ndio. Angalia wa mama, angalia wa baba. Amen. Walikuja kusanyika na nia ya kukusikia. Ndio. Muneno lako. Amen. Wameelewa ya kwamba wao ni wa milele. Hey. Amen. Nisaidie. Mungu. Wasaidie. Amen. Wapewe neema ya kuzishinda dhambi, ya kushinda maovu. Ndio. Ya kukutumikia milele. Haleluya.
Bwana, nasikia kukupenda sana. Amen, amen, amen. Watanipa nini nikuache Yesu wangu? Ndiyo. Oh, Bwana, mtie wimbo wa meditasio kidogo. Niwe niko ninawaza tu. Ndiyo. Dada akwe iko nawaza tu vile Mungu alitupenda atuokoe muzambi wengine bako banasikia. Ndiyo. Kumbe alituwekea maneno haya. Amen, amen, amen. Bwana Yesu ubarikiwe milele. Amen. Kwa mema yako. Hallelujah. Kwa makubwa yako. Amina. Kwa uzima wako. Kwa upendo wako. Amina. Baba. Amen. Yesu Kristo Bwana. Baba. Amen. Baba. Hey. Baba. Mungu. Amina. Sitakukoseaka maisha. Kamwe. Hey. Jamais. Amen. Jamais. Amina. Benye banataka zambi bazifanye. Benye banataka shindikana baende. Amina. Benye banataka batizwa bafanye byabo. Hey. Benye banataka anguka baanguke. Benye banana dunia ni tamu baikule. Muko na vya kukula na mubifurahie. Lakini Mungu. Amen. Niruhusu nimukoroge. Na mimi nishaona maneno mema yaliyo huku mbele. Amen. Chose qui doivent arriver. Mambo yapaswayo kutokea. Jana 15 plus mimi nalala. Amen. Napiga magoti. Ndiyo. Nauliza Mungu nihubiri nini kesho? Oh. Nikasikia sauti na nambia. Hallelujah. Les choses qui doivent arriver. Hubiri mambo yapaswayo kutokea. Simama mbele ya Mungu aliye hai. Amen. Siseme uongo. Ndiyo. Jana alinambia. Amen. Hubiri les choses qui doivent arriver. Eti hubiri mambo yapaswayo kutokea. Na nimelileta sawa na vile alinambia. Hallelujah. Acha sasa kama alijua utakuwa hapa. Amen. Na akajua utatosha ndani kitu. Ndiyo. Ubarikiwe. Hallelujah. Tuombe Mungu. Hallelujah. Tuombe Mungu maombi ya mwisho. Amen. Itakuwa ni kuambia yeyote mwenye atasikia ndani yake analemewa na mazambi. Hallelujah. Na mizigo na binye najua bitaacha anarate hii raha, atabakia aongeye na batumishi. Amen. Bamusaidie, bamuonyesha anaweza fanya nini kwa kuponyoka gazabu inakuja. Amina. Tutakuwa tayari kubakia sisi watumishi na wale Ndiyo. Kama itabidi kuwaombea tutawaombea. Ndiyo. Kama itabidi kubadelivre tutabadelivre. Wazi. Me vile nilikuona unaikala hapa. Hallelujah. Nataki kukurate. Nataka nikuone mbinguni. Amen. Bwana Yesu Kristo Bwana. Haijalishi ulifanya dhambi za namna gani, zinaweza samehewa. Haijalishi uliregea je, unaweza simama tena. Ndiyo. Haijalishi shetani alikukataa je, unaweza safishwa. Haijalishi balikufundisha mafundisho ya uongo ya je, unaweza amini tena kweli. Na unabatizwa jina la Yesu Kristo na unaanza safari. Roho Mtakatifu seme na wewe. Tuombe pamoja. Bwana Yesu Mungu, tuombe pamoja. Kila mtu aseme na Mungu. Bwana Yesu Kristo Bwana. Amen. Oh, Baba yangu saidia. Tuombe. Kila mtu ajiombee, amwambie Mungu, sitaki rate kunyakuliwa. Sitaki enda kwa ile hukumu ya mwisho. Nataka nipande na bakwanza. Amen. Oh. Bwana Yesu. Bwana. Mungu. Bwana. Haleluya. Oh. Bwana Yesu. Baba yangu.
Oh. Baba. 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 Baba yangu. Baba yangu. Baba yangu. Oh Seigneur Jésus. Ah! Ah. 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 Bwana Yesu, tunakuja kwako kuomba rehema kwa wale walishindwa safarini, wasimamishe tena. Wale waliregea, wakumbuke saa hii Bwana. Wale walikatala amini, sema nao wakuamini. Wale walikuwa wameanza panga ya kwamba watarudia nyuma, waamshe tena. Wale ambao waliamini lakini hawaelewe na hawaelewake, wafungue masikio, wajue ya kwamba yaliyo mbele ni mabaya na mazuri, kwamba leo ni siku ya chaguo. Tupatie kukupenda sana, tupatie kujitoa kwako sana, tupatie kukutumikia na roho nzima. Tuepushe hatari zozote za ziki, za moto, za hukumu. Tunakutaka Bwana kama bwana harusi. Tunakuahidia kwamba tutakutumikia siku zote za maisha yetu. Ni wazi ya kwamba dhambi ziko na shetani iko, lakini umetuonyesha ya kwamba una uwezo wa kumfunga Bwana, kwamba wewe ulimuumba. Hatutakubali kutumikia kilichoumbwa na aliyekiumba iko. Wewe uliumba shetani, kwamba una nguvu kushinda shetani. Tulikuchagua, tukakukubali, na wewe ukatukubali. Tunajisikia waheri kuliko wale wamechagua njia ya dhambi. Ubariki wa dada na wandugu wote walio hapa, warudi wamefarijika, wamesikia woga ya kukuacha Bwana, wasikie raha na furaha ya kukutumikia maishani mwao. Amen, amen, amen. Haijalishi majaribu na vivunja moyo vitatafuta wakokota kwenda katika dhambi ili wapotee. Watakapopita katika shida na majaribu, wakumbushe kwamba kuna kunyakuliwa, kuna karamu ya mwana kondoo, kuna miaka 1000 na kuna uzima wa milele. Wa Mungu, wale walio wateule wenye hawaja kuwa na haja na kiu ya kutafuta Roho Mtakatifu, wala walitosheka kwa mambo madhaifu wakasahau habari za ukamilifu, watembelee Bwana. Na popote watu wako watasikia maneno haya, na kwenye wako wanayasikia mu makanisa mbalimbali leo, Yesu Bwana, waandae kikamilifu ili tukutani yake kwa ile meza kwenye utakuja kutupanguza machozi. Tunakushukuru na kukurudishia sifa, utukufu, heshima,
Jina la Yesu Kristo. Amina, amina, amina. Tuendelee kuinamisha macho yetu. Tuendelee kuinamisha macho yetu.